Hi, magandang umaga. Hi. Salamat pagi. Salamat pagi? Mukha ba akong isda? Salamat din Pwede makiupo? Diyan na, duduk ka. Sila. Ha? Sinong sila? Walang ibang tao dito, oh. Adik ka ba? Adik? Yaya, saya adik. Talagang masaya ka pa, oh. Bunga yan ng pagiging adik mo, no? Ha? Bunga? Mana? Yang di sana to? Wow, sana lahat may mana. May kahati ka? Tentu ja, saya ada hati. Apa yang cakapkan? Gusto mo ng apa? Wala kang ang ice cream eh. Saya suka ice cream. Sayang naman. Baka di yan masarap kaya ka nasusuka. Jangan panggil saya sayang. Kita baru bertemu dyan. Punta kang Cebu. Ayos ang ice cream doon. Wah, saya dari Cebu. Na, pergi Cebu? Saya belanja awa percutian ke Cebu. Ha? Pastita! Jom, cepat-cepat! Basta talaga pag libre, oh. Agad-agad.